Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie, la lumière et images. Donc, pour la matière de sciences physiques, présentée par moi, leçon numéro 1. Source et récepteur de la lumière. منابع الضوء ومستقبلاته. Voyez bien ces images. Donc, on a une flamme de la bougie, une pomme éclairée, et on a la lune éclaire des arbres, et aussi on a la lumière du soleil qui éclaire la mer. Donc, dans ce paragraphe, on va voir l'importance de la lumière dans notre vie quotidienne. غادي نشوف الأهمية ديال الضوء في الحياة اليومية ديالنا. La lumière joue un rôle important dans notre vie. Elle est nécessaire pour voir les objets, car l'œil ne voit que les choses bien éclairées ou éclairées. بالنسبة la lumière كتلعب واحد الدور، الضوء كيلعب واحد الدور مهم في الحياة اليومية ديالنا. علاش؟ لأنه ضروري باش نشوفوا الأشياء، لأن العين ما كتشوف غير الأشياء اللي هي مضاءة. دونك هادي بالنسبة لا première tirée. Pour la deuxième tirée, le soleil est la principale source de la lumière pour la Terre. Elle est essentielle pour la vie sur la Terre, que ce soit pour les plantes ou les animaux. La photosynthèse des plantes vertes qui fournit la matière organique nécessaire à leur croissance. إذن هنا الشمس هي المصدر الرئيسي بالنسبة للضوء ديال الأرض، ومهم بزاف للحياة ديال الحياة على الأرض. مهم بالنسبة للزانيمو، بالنسبة للزانيمو دي بلانت، بالنسبة للنباتات وبالنسبة للحيوانات كذلك. بالنسبة للفوتوسينثيز هي عملية التركيب الضوئي ديال النباتات الخضراء، هي اللي كتعطينا المادة العضوية. إذا باش تعطينا مادة عضوية ضروري من الشمس، ضروري تكون عندنا ضوء. عندنا كذلك la production de l'électricité à faire fonctionner certains appareils tels que les satellites. بالنسبة للإنتاج ديال الكهرباء، بالنسبة لي زاباغاي وبالنسبة لبعض لي ساتيليت. بالنسبة لي زاباغاي ضروري باش الإلكتريسيتي بحال البورتابل، بحال البيسي، بالنسبة كاع معظم الأجهزة اللي كتكون في الدار، مسخين ديال الماء ولا مسخين ديال الهواء، بزاف الكليماتيزور، الفريجيراتور aussi pour les forts électriques. La dernière tirée contribue également à la partition des phénomènes naturels tels que les ombres et les éclipses de la soleil. كتساهم كذلك حتى في ظهور بعض الظواهر الطبيعية مثل الظل والعملية ديال الكسوف والخسوف ديال الشمس مع القمر. هنا تلاحظوا بهاد الصور، هنا لي ساتيليت كيخدموا بالطاقة الشمسية. عندك الطاقة الشمسية اللي كيستمدوها، داك الضوء كيتحول لطاقة كهربائية، الطاقة الضوئية كتحول لطاقة اللي هي كهربائية باش يخدموا الأجهزة اللي كيديروا. هنا بالنسبة لعملية التركيب الضوئي ضروري يكون عندنا الضوء. معظم النباتات كتستمد الضوء من الشمس. بالنسبة لي بانو سولير، الألواح الشمسية، إذن
باش تعطينا لا برودكسيون ديال الالكتريسيتي فضروري انها تستمد الضوء. اذا ما كتستمد الضوء هذا نورمالمون كتستمد من الشمس. لي سورس لومينوز، المنابع الضوئيه. لي سورس كي نوز انتور ولا لي زوبجي كي نوز انتور انفوا دو لا لوميير فيغ نوز يو. الاجسام اللي كتحيط بينا كترسل لينا الضوء نحو الاعين ديالنا. On distingue deux types de sources lumière. Les sources primaires et les sources secondaires. كاين المنابع الأولية وكاين المنابع الثانوية. إذا غادي نتعرفوا على كل واحد على حدة. La source primaire de la lumière. المنابع الضوئية الأولية. Ce sont des corps qui produisent de la lumière qu'elle émet. إذن هاد الأجسام هادي كتنتج الضوء اللي ديالها. إذن كتعطينا الضوء ديالها هي، كتعطيه من تلقاء ذاتها. نعطيو دي زيكزامبل. عندنا لو سولاي. إذا هاد لو سولاي هادي فهي كتعطينا الضوء إذن من تلقاء نفسها، إذا ما كتستمدوش من جهة أخرى. لا فلام دون بوجي. لا فلام دون بوجي دونك كما قلنا لهب الشمعة. ديال لهب الشمعة ملي كتكون الشمعة مشتعلة فهي كتعطينا الضوء. اون سورس لازر، منبع لازر. كاين النجوم لي زيطوال وكاين لامب انكونديسونس، مصباح متوهج. المصابيح اللي كتكون مشعلة فهي كتعطينا ضوء. لي زامبيريدي اللي راها اللي هي حشرة كتعطي كذلك هي ضوء من تلقاء ذاتها. إذن الأمثلة اللي عطينا فهي أمثلة لمنابع ضوئية أولية لأنها تعطي الضوء من تلقاء ذاتها. دونك هنا كيلكو زيماج. دونك النجوم لي زيطوال، الشمس، السولاي، et aussi la flamme d'une bougie et l'empyrédie. Source secondaire de la lumière. En arabe, المنابع الضوئية الثانوية. Ce sont des corps qui ne produisent pas de la lumière mais qui renvoient la lumière aussi. On dit que ces corps diffusent une partie de la lumière qu'ils reçoivent. هاد الأجسام هادي فهي ما كتنتجش الضوء وإنما كتعاود إرسال ديال الضوء اللي كتستقبلو. هاد الأجسام كتكون ناشرة لجزء من الضوء الذي تستقبله. نعطيو أمثلة في هذا السياق. عندنا باغ اكزومبل لا لون القمر فهو كيستمد الضوء من الشمس وكيعاود كيرسلو واحد الجزء ديالو من نحو الأرض ولا في جميع الاتجاهات. لي بلانت اللي هما الكواكب بحال لا تير، ميركور، انسو دو سويت. عندنا هنا بالنسبة ديفيوز كتعني تنشر، كتنشر الضوء. En effet, tous les objets qui nous entourent sont des objets diffusants car ils diffusent la lumière des lampes au ciel du soleil. في الواقع هاد الأجسام اللي كتحيط بنا فهي أجسام ناشرة للضوء. علاش؟ لأنها ناشرة للضوء. علاش؟ لأنها كتنشر داك الضوء اللي كتستمدو من المصابيح أو لا من الشمس. ده المثال ديال التفاحة هنايا. ده بالنسبة للتفاحة كتكون مضاءة من طرف الشمس وكترسل جزء من الضوء اللي كتعرض ليه من طرف الشمس
كترسلو نحو الأعين ديالنا. كونديسيون دو فيزيبيليتي دان اوبجي. الآن غادي نشوفو شو الشرط ديال رؤية شيء. Condition de visibilité d'une source primaire. Pour voir une source primaire de la lumière, il faut que la lumière issue de la source pénètre l'œil de l'observateur. إذا خاص يكون عندنا الضوء الأولي يدخل إلى العين. ضروري ما يكونش شي حاجز ما بين السورس بريمير et l'œil de l'observateur. ضروري يكون الضوء كيدخل للعين باش نشوفو مصدر أولي للضوء. Condition de visibilité d'une source secondaire. الآن غادي نشوفو بالنسبة باش نشوف الشرط ديال رؤية مصدر ثانوي. Pour voir un objet diffusant, il faut obligatoirement deux conditions. إذا خاصنا جوج شروط باش نشوفو واحد الجسم مضاء. Qu'il soit éclairé pour une source primaire, سيكون مضاء من طرف واحد منبع أولي، يقدر يكون بولا، يقدر يكون الشمس. La lumière diffusée par l'objet diffusant pénètre l'œil de l'observateur. إذا خاص هاد الأشياء الضوء اللي كينشرو l'objet خاصو يدخل l'œil. كما تلاحظوا معنا هنايا في الصورة عندنا une source primaire éclaire un objet. Donc cet objet diffusant, il va envoyer une partie de la lumière qu'il reçoit vers l'œil de l'observateur. Donc on a deux conditions. Il faut que l'objet diffusant éclairé par une source primaire. La deuxième condition, c'est que la lumière diffusée par l'objet soit pénètre l'œil de l'observateur. Maintenant, on passe à la quatrième paragraphe, les récepteurs de la lumière. On va donner l'exemple de la photoélectrique, cellule photoélectrique. Donc, on va faire cette expérience. Donc, cellule photoélectrique, lorsqu'elle est non éclairée, la lampe ne s'allume pas. Mais dès que la lumière expose la cellule photoélectrique, on voit que la lampe brillante ou la lampe se brille. Les observations. Lors de l'exposition de la pile électrolumineuse à des rayons lumineux, nous observons l'éclairage de la lampe. إذا ملي كتعرض لنا هاد العمود الكهروضوئي للضوء، فكنلاحظوا باللي لا لامب اللي كنلاحظوا باللي المصباح كيتوهش. نفس الفونكسيونمون اللي كنشوفوه بالنسبه للآلات الحاسبه اللي كيكون فيهم واحد الشبكه. هذيك الشبكه هي لابيل الكترو لومينوز. اذا ملي كيكون الضوء فهي كتكون خدامه، تقدر تخدم بها. الا ما كانش الضوء ما تقدرش تخدم بها. لابيل électrolumineuse produit un courant électrique lorsqu'il est exposé à des rayons lumineux. Elle est donc nécessaire comme récepteur de la lumière. هذا العمود الكهروضوئي ينتج تيار كهربائي ملي كيكون معرض للأشعة ديال الضوء. Il est donc considéré comme un récepteur de la lumière. إذا بالنسبة بما أنه كيستقبل الضوء وكيحولو لطاقة كهربائية ولا كيحولو لتيار كهربائي، إذا كنعتبروه un récepteur de la lumière. كنعتبروه مستقبل
ضوئي. Conclusion. Un récepteur de la lumière est un corps ou un dispositif sensible à la lumière. بالنسبة لهذا المستقبل ديال الضوء، المستقبل الضوئي، فهو واحد الجسم أو واحد الجهاز كيكون حساس للضوء. On distingue trois types de récepteurs de la lumière. Les récepteurs photoélectriques, comme la cellule photoélectrique, la pile électrolumineuse, plaque solaire, lampe d'éclairage public. بالنسبة للمستقبل الضوء كومون دير النغاب فوتوإلكتريك، بحال هذا اللي شفنا قبل لابيل الكترولومينوز اللي هو العمود الكهربائي، ولا الخلية الكهربائية الكهروضوئية، اولا لي بلاك سولير كيكونوا كبار هادو، ولا واحد التيب ديال لي لامب ديكليراج بوبليك، اذا كيكونوا في المناطق اللي غالبا كيكونوا في المناطق خارج المناطق الحضريه. ريسيبتور بيولوجيك بحال لي زيو، لا بو، لي بلانت. ريسيبتور شيميك، كلورور d'argent، نيترات d'argent، فيلم. Ce sont des exemples, vous voyez. Remarque, هنا les satellites sont équipés des panneaux solaires constitués de plusieurs cellules photovoltaïques, lesquelles produisent l'électricité nécessaire au fonctionnement des satellites à ces équipements. بالنسبة لي ساتيليت فهم كيكونوا الأقمار الاصطناعية، كيكونوا مزودين بمجموعة من الألواح الشمسية اللي كيكونوا فيهم مجموعة من الخلايا الكهروضوئية باش تزود هاد الساتيليت بالكهرباء. اذا باش يخدم لي زيكيبمون بحال الكاميرا، بحال لي زيميتور، خاصنا واحد خاصنا الكتريسيتي، خاصنا الضوء، اذا خاصنا الكهرباء. اذا داك الكهرباء ما يمكنش نديروا شي خيوط من هنا حتى لي ساتيليت. هنا اش كنديروا الواح الشمسيه هما كيتعرضوا للشمس وكيعطيونا كهرباء، كيعطيونا لي الكتريسيتي. اذا باش يخدموا دوك الكاميرات ودوك لي زيميتور ضروري من الكهرباء. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc on se revoit dans une autre vidéo.